Unsa man mo i-plant? Ina si guys, mag-plant ka. Hi guys, ablam ko ka ng papaya. Ito ba nga rin? Nano na oy. Sige. Ako mag-count ko anak. Kay butang. Gibutang diha ang seed. Tabo ni. You cover. Cover anak para okay. Butang hari. Daghan na. Gamay ra kay na. Cover. Okay, good job. Diri na po dai. May lungag diri. Ari na po. Cover. Tabunin kay para di kanon sa bird. Hindi yung matabunan kanon na sa bird. Ari na po do. Dada to yung seed. Limot man kay mo seed oy. Okay, good job. So dirty. It's okay, magwash at hands later. Tara. Where's I rush? Ito sa house, iguli. Tara. Let's go. Hari na dyan. Ayan, buna. Sige, butangi. Butangi. Sige, cover. Okay na. Cover. Cover sana kayo. Maglungag pa ko diri. Mari. Wala na lungag. Yun lang ano niyo. Butangi. Okay. Ari na pod. Ari na pod. Na. Oops, sorry. Sige. What's okay, bye? It's okay lang. Is it dirty? So dirty. It's okay lang. It's part of planting. It's natural. It's normal. Magwash at the hands after na to plant. Ali. Manakop na. Gan pa kay nahot doon tana. Ali. Diri. Gusto ko ni. Tusok ka? Sorry. Biya kang kuan be. Sige. Ano Cover. ni mo? Labay. It's okay. We will wash our hands. Pakita imong hands na guys. Nansa ka na dirty hands. Yeah. Ina mga hands. Ako dirty ako hand. You like it? Yeah. Wow, it's so fun. Na, gi tabun. Tapon man na. Tabun na. Gi, ali na pod. Ari na pod diri dada diri. Dada diri yan. Kato ang imong kuan tanan. Tang. Gi hurot. Di ako be. Ipang itsa na lang tani. No. Itsa na tanay para dali mahurot.